Selamat datang di Kosakata Inggris. Sekarang kita akan membahas berita mengenai sejarah patung Merlion di Singapura. Kalau kalian ingin langsung ke versi bahasa Inggris, silakan langsung ke menit ini. Oke, langsung saja membahas mengenai sejarah kenapa patung Merlion ini bisa menjadi ikon di negara yang kecil tapi maju ini. Bagian 1. Kebutuhan dan konsepsi awal. Pada pertengahan tahun 1960-an, Singapura sedang berjuang keras membangun identiti yang robust atau kuat pasca pemisahan dengan Malaysia. Negara yang kecil ini sangat membutuhkan simbol tunggal yang mudah diingat, yang dapat represent atau mewakili mereka di mata dunia. Karena itulah, pada tahun 1964, Singapore Tourist Promotion Board atau STPB, cikal bakal Singapore Tourism Board, memutuskan untuk konsep atau menciptakan logo korporat yang unik. Konsep Merlion ini lahir dari ide Fraser Bronner, yang saat itu menjabat sebagai kurator di Van Cleef Aquarium, sekaligus bertugas di STPB. Menariknya, Merlion awalnya murni dirancang sebagai logo resmi STPB dan tidak pernah direncanakan untuk dijadikan patung fisik sebesar yang kita kenal sekarang. Namun karena logo tersebut acclaimed atau disetujui dengan baik, pemerintah kemudian memutuskan untuk embody atau mewujudkan simbol itu, dan patung setinggi 8,6 meter ini akhirnya diresmikan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada 15 September 1972 di Muara Sungai Singapura, menjadikannya landmark resmi yang wajib dikunjungi. Bagian 2. Identitas ganda yang penuh sejarah. Kekuatan Merlion terletak pada dual identity atau identitas gandanya, separuh singa dan separuh ikan. Masing-masing bagian mewakili dua historical phase atau tahap historis penting negara tersebut. Kepala singa merujuk pada legenda Pangeran Sang Nila Utama dari abad ke-14 yang konon melihat makhluk yang menyerupai singa saat mendarat di pulau ini, yang kemudian melahirkan nama Singapura yang berarti kota singa, Simha singa, pura kota dalam bahasa Sanskerta. Sementara itu, badan ikan respectively atau masing-masing melambangkan nama asli pulau tersebut sebelum dikenal sebagai Singapura, yaitu Temasek, yang berarti kota laut. Bagian ikan ini mengingatkan dunia akan asal-usul Singapura yang humble atau sederhana sebagai pelabuhan dan desa nelayan yang penting. Dengan demikian, Merlion berfungsi sebagai jembatan sejarah, encapsulate atau merangkum perjalanan negara ini dari permulaan yang sederhana di lautan, dilambangkan dengan ikan, lalu menuju kekuasaan dan kemajuan dilambangkan dengan singa. Bagian 3. Solusi pindah lokasi. Meskipun Merlion menjadi landmark yang dicintai, posisinya di muara sungai mulai menimbulkan kontroversi atau masalah besar pada akhir 1990-an. Hal ini terjadi setelah pembangunan jembatan Esplanade selesai pada tahun 1997, yang secara signifikan menghalangi pandangan penuh Merlion dari Teluk Marina. Jembatan ini merusak nilai fotogenik ikon tersebut. Akibatnya, pada tahun 2002, pemerintah mengambil keputusan mahal dan dramatis untuk memindahkan patung Merlion asli. Patung itu diangkat dan dipindahkan sejauh 120 meter ke lokasi barunya, tempat Merlion Park saat ini berada. Proyek relokasi ini yang memakan biaya sekitar $7,5 juta Singapura, ensuring atau memastikan bahwa Merlion dapat dinikmati dengan pemandangan tanpa hambatan, menjadikannya latar belakang sempurna bagi ikon modern lainnya seperti Marina Bay Sands. Bagian 4. Fakta unik. Patung Merlion yang menyemburkan air setinggi 8,6 meter di Merlion Park bukanlah satu-satunya Merlion yang ada. Ia memiliki companion atau pendamping yang dikenal sebagai Merlion Cub atau anak Merlion yang tingginya sekitar 2 meter dan berada tepat di belakang patung utama. Selain itu, ada fakta unik seperti insiden di tahun 2009 ketika petir menyambar Merlion menyebabkan kerusakan ringan. Di luar Merlion Park, simbol Merlion juga pernah manifested atau diwujudkan dalam bentuk raksasa setinggi 37 meter di Pulau Sentosa. Meskipun patung ini telah dirobohkan pada tahun 2019 untuk pengembangan area baru. Secara keseluruhan, Merlion terus melambangkan arus kemakmuran yang tak pernah terputus ke Singapura melalui semburan airnya, menjaga heritage atau warisan dan identiti negaranya di tengah modernisasi yang cepat. Baik, sudah selesai dan ini dalam versi bahasa Inggris. The History of Singapore's Merlion Statue. Part 1. Needs and Initial Conception. In the mid-1960s, Singapore was struggling hard to build robust or kuat identity following the separation from Malaysia. This small nation desperately needed a single, memorable symbol that could represent or mewakili them to the world.
That is why in 1964, the Singapore Tourist Promotion Board, STPB, the precursor to the Singapore Tourism Board, decided to conceive or menciptakan a unique corporate logo. This Malayan concept originated from the idea of Fraser Brunner, who was then serving as the curator at the Van Cleef Aquarium and working with the STPB. Interestingly, the Malayan was originally purely designed as the official STPB logo and was never planned to be built into the large physical statue we know today. However, because the logo was so well acclaimed or disetujui, the government then decided to embody or miwujudkan the symbol, and the 8.6-meter tall statue was finally inaugurated by Prime Minister Lee Kuan Yew on September 15, 1972, the mouth of the Singapore River, making it an official landmark that must be visited. Part 2. A dual identity full of history. The Merlion strength lies in its dual identity, or identitas ganda, half lion and half fish. Each part represents two important historical phases, or tahap sejarah, of the nation. The lion's head refers to the legend of Prince Sangniwa Utama from the 14th century, who supposedly saw a creature resembling a lion when he landed on the island, which later gave birth to the name Singapura, meaning lion city, Simha, lion, Pura, city in Sanskrit. Meanwhile, the fish body, respectively, or masing-masing, symbolizes the island's original name before it was known as Singapore, Temasek, meaning sea town. This fish part reminds the world of Singapore's humble or sederhana beginnings as an important fishing port and village. Thus, the Merlion serves as a historical bridge, encapsulate or merangkum the nation's journey from its simple beginnings in the sea, symbolized by the fish, to power and progress, symbolized by the lion. Part 3. Solution for relocation. Although the Malayan was a beloved landmark, its position at the river mouth began to pose a major controversy, or masala, in the late 1990s. This occurred after the completion of the Esplanade Bridge in 1997, which significantly obstructed the full view of the Malayan from Marina Bay. The bridge damaged the iconic value of the symbol. Consequently, in 2002, the government made a costly and dramatic decision to move the original Malayan statue. The statue was lifted and moved 120 meters to its new location, where the current Malayan Park is located. This relocation project, which cost around 7.5 million Singaporean dollars, was crucial in ensuring atau memastikan that the Merlion could be enjoyed with an unobstructed view, making it a perfect backdrop for other modern icons like Marina Bay Sands. Part 4. Unique facts. The Merlion statue, which spouts water 8.6 meters high in Merlion Park, is not the only Merlion that exists. It has a companion or pendamping known as the Merlion cub, which is about 2 meters tall and located right behind the main statue. Furthermore, there was a unique incident in 2009 when lightning struck the Merlion, causing minor damage. Outside of Merlion Park, the Merlion symbol was also once manifested or diwujudkan in the form of a 37-meter-tall giant on Sentosa Island, although this statue was demolished in 2019 for a new area development. Overall, the Merlion continues to symbolize the never-ending flow of prosperity to Singapore through its waterspout, preserving the nation's heritage, or warisan, and identity amid rapid modernization. Baik, itulah mengenai sejarah patung Merlion. Kamu bisa mendownload Kamus Kosakata Inggris di link deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.